Away, Norwich City looking for back-to-back home wins after putting 4 past Stoke here a fortnight ago. Offside flag is up straight away. Romani flagged. Oxford United hoping to get back on track after a really challenging spell that's seen them drop 4 places in the table. A chance again straight away for Romani. Suddenly setting their stall out early here, Oxford. Yeah, positive start. Putting pressure on Norwich, high up the pitch, winning the ball back. Getting back to good effect. Brown. Oh! They missed Harris and missed Romani. Oh, and it's swung in by Harris, is it? Well, there you have it. The long throw does the trick. Mark Harris with the equaliser, and he needed that, didn't he? With just 1 in his last 30 before tonight. Vicente Reyes beaten on his debut. Well, I just talked about this game from an Oxford perspective. It's a test of character as much as ability. This is not a pretty goal, but what have they done since they conceded? You know, they stepped onto Norwich, they've not been passive. I think Norwich have been, they've sat off Oxford, thinking it's going to maybe be easy. The way that he spins here, Harris gets into a goal-scoring position. So many defenders going for the ball. It's a bit of a lucky ricochet, but how quickly Harris... It was disappointing from Tyler Goodrum. Quite a lot of weight on young Tyler Goodrum's shoulders at Oxford United. And that roar is from those supporters behind. And Oxford have gone long. Harris tries to take control of the ball, nicks it away from Doyle. I think a few Norwich fans thought he was offside there, Harris, but play's been allowed to continue. And here comes Pojeta for Oxford on the left-hand side. He's got 2 Norwich players up against him. One of those is Doyle, too strong for Pojeta. He brings it away, and Doyle's skillful in possession for a long time now, though. Central part of their promotion. And a goal scorer, offside at the other end this time. And a goal scorer against Norwich on the empty day as well, Cameron Brannigan. Did play 3 Premier League games for Liverpool. Norwich now wants to take the free kick quickly, having won it on the... Picks that forward ball off. If he doesn't, Oxford are away. Harris is in behind this time. Fisher away, it's Brannigan. Of his man. First yellow card of the day for Oxford United. Peter Kioso is the name in the book of the referee. The end Oxford have gone long. Harris tries to take control of the ball, nicks it away from Doyle. I think a few Norwich fans thought he was offside there, Harris, but play's been allowed to continue. And here comes Pojeta for Oxford on the left-hand side. He's got 2 Norwich players up against him. One of those is Doyle, too strong for Pojeta. He brings it away, and Doyle's skillful in possession for a long time now, though. Central part of their promotion. And a goal scorer, offside at the other end this time. And a goal scorer against Norwich on the empty day as well, Cameron Brannigan. Did play 3 Premier League games for Liverpool. Norwich now wants to take the free kick quickly, having won it on the... Picks that forward ball off. If he doesn't, Oxford are away. Harris is in behind this time. Fisher away, it's Which have been scored by defenders, so the creative players, the attackers, they need to step up. Can Harris, can Romani get the goals tonight, which would pretty much secure Oxford's place? And Oxford have gone long. Harris tries to take control of the ball, nicks it away from Doyle. I think a few Norwich fans thought he was offside there, Harris, but play's been allowed to continue. And here comes Pojeta for Oxford on the left-hand side. He's got 2 Norwich players up against him. One of those is Doyle, too strong for Pojeta. He brings it away, and Doyle's skillful in possession for a long time now, though. Central part of their promotion. And a goal scorer, offside at the other end this time. And a goal scorer against Norwich on the empty day as well, Cameron Brannigan. Did play 3 Premier League games for Liverpool. Norwich now wants to take the free kick quickly, having won it on the... Picks that forward ball off. If he doesn't, Oxford are away. Harris is in behind this time. Fisher away, it's... Indonesia bersinar, Australia makin terpuruk. Jelang laga krusial babak ketiga pada 20 Maret mendatang, situasi berbalik drastis. Garuda mendapat kekuatan baru dengan kedatangan pemain-pemain berbakat. Sementara Australia justru dihantam badai cedera yang melemahkan skuad utama mereka. Tak berhenti di situ, peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.
dari 60% kini melonjak menjadi 88% setelah Presiden FIFA merencanakan penambahan kuota menjadi 64 tim. Banyak yang meyakini kebijakan ini membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah dan terbang tinggi di panggung dunia. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar. Jelang duel panas Indonesia versus Australia, timnas Garuda terus berbenah tanpa henti. Di bawah komando Patrick Kluivert dan PSSI, kekuatan baru terus berdatangan. Setelah sukses mengamankan Romani, kini trio berbakat Imau, Dean James, dan Joao Pelupesi resmi bergabung siap menggebrak di laga 20 Maret mendatang. Pergerakan masif ini langsung menyita perhatian media internasional. Akun dari Irak bahkan menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia. Dengan skuad berisi lebih dari 17 pemain profesional, semangat juang tak tertandingi, dan taktik jitu, peluang Garuda melaju ke Piala Dunia meroket hingga 88%. Bahkan ESPN menyebut timnas Indonesia sebagai kejutan terbesar di babak ketiga ini. Dengan kekuatan yang terus bertambah, Indonesia kini diambang sejarah besar mengibarkan merah putih di panggung Piala Dunia. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna, oh, oh, kita legenda. Di balik dukungan penuh dari Presiden FIFA, peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar. Dengan kuota Asia yang meningkat jadi 8,5 tim, PSSI terus berjuang keras memastikan Garuda melaju ke putaran final. Meski saat ini berada di peringkat ketiga grup C, persaingan masih sengit dengan 4 laga sisa yang terasa seperti final. Langkah-langkah strategi seperti pergantian pelatih dan penambahan pemain baru diambil demi memperbesar peluang lolos. Jika gagal di 2026, target utama berikutnya adalah Piala Dunia 2030. Apalagi dengan rencana FIFA menaikkan jumlah peserta menjadi 64 tim yang semakin membuka jalan bagi Indonesia. Dengan skuad yang semakin solid, keyakinan dan optimisme pun membara di hati para pendukung timnas. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Di tengah gemuruh stadion, Ultras Garuda kembali menunjukkan tajinya. Australia menjadi saksi bisu bagaimana semangat nasionalisme para WNI di perantauan membara tanpa henti. Dari Arab Saudi, Bahrain, hingga China tak ada jarak yang mampu meredam dukungan mereka. Kini, di negeri tetangga Australia, gelombang merah membanjiri tribun. Antusiasme yang membara ini bahkan mendorong Erick Thohir turun tangan, meminta Federasi Sepak Bola Australia menambah jatah tiket bagi pendukung Garuda. Namun, yang paling menggetarkan adalah rencana luar biasa membawa koreografi megah ke jantung markas Australia, sebuah aksi langka di kancah sepak bola dunia. Oswaldo Giovanni, pemimpin komunitas Garuda Australia, mengungkapkan mereka siap membentangkan koreo berukuran besar, didukung keberhasilan mengamankan 4.000 tiket. Di Sydney Stadium, kebanggaan merah putih akan berkibar, membawa pesan, Garuda tak pernah sendiri. Juara membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersorak.
hanya berhenti pada koreografi megah yang akan membelah stadion sebelum kick-off. Ultras Garuda telah menyiapkan senjata lain yang tak kalah menggelegar. Sorakan atau chants khas mereka kini telah dihafal bersama sejak jauh hari, menggema melalui akun Instagram komunitas sebagai persiapan menyulut atmosfer di markas lawan. Dengan semangat yang tak terbendung, Garuda Australia siap menggetarkan stadion selama 90 menit penuh tanpa henti, tanpa lelah. Mereka hadir bukan sekadar mendukung, melainkan mengobarkan api perjuangan di dada para punggawa Garuda. Di balik teriakan lantang dan kibaran merah putih, ada satu pesan yang tak bisa diabaikan. Kami datang untuk menang. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara. Jadi tentunya kan di away itu kan aturannya lebih ketat ya dibandingkan kalau kita main di GBK misalnya. Jadi kita memang mengatur perizinan. Nah untuk di B yang memang dialokasi untuk supporter Indonesia itu B8 itu, dan kita sedang mengupayakan B7 dan B6 juga. Kita sudah mempersiapkan koreo yang mana kita akan announce nanti ya detail seperti apa. Cuma kita sudah siapkan koreografi yang mungkin tidak akan semegah di GBK, tapi kita pastikan akan tetap luar biasa dan membuat Australia juga ketar-ketir di sana kan. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Di tengah gegap gempita persiapan Garuda, timnas Australia justru diterpa badai yang mengancam langkah mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Negeri Kanguru kini tengah dirundung kecemasan. Dihantam kabar buruk yang datang silih berganti, pilar-pilar utama mereka berguguran, terjerat cedera yang tak kunjung pulih. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Dilaporkan per 5 Maret 2025, 7 pemain kunci Rolls-Royce masih terjebak di meja perawatan, di antaranya Cameron Burgess, Thomas Ding, Harry Souttar, Jordan Boss, Alessandro Circati, dan Riley Megrey. Bahkan, nasib tragis menimpa Harry Souttar dipastikan absen hingga akhir musim. Pukulan telak bagi lini pertahanan mereka. Di balik bayang-bayang absennya para andalan, pelatih Tony Popovic menghadapi dilema besar. Dengan laga melawan Indonesia semakin mendekat, ia kini berpacu dengan waktu mencari pengganti yang mampu menahan gelombang serangan Garuda yang siap membara di tanah Australia. Tekanan memuncak, dan bagi Rolls-Royce, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati di hadapan publik mereka sendiri. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Badai cedera yang menimpa skuad Australia seolah menjadi karma bagi Tony Popovic, sosok yang dulu meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Kini, wajah tenang dan sikap angkuhnya telah sirna, digantikan kepanikan yang tak lagi bisa disembunyikan. Dulu, ketika badai belum menghantam timnya, Popovic dengan enteng meremehkan kehadiran Patrick Vieira sebagai pelatih Garuda. Dengan nada sinis, ia menilai Vieira belum cukup berkelas untuk mengubah peruntungan timnas Indonesia. Bahkan, tekad Vieira membawa pulang poin dari Australia dianggapnya sebagai ambisi yang berlebihan. Namun, keadaan berbalik. Garuda kini melihat celah besar di tengah kekacauan Rolls-Royce. Dengan para pilar lawan yang tumbang,
Inilah momen emas bagi timnas Indonesia untuk mengamankan kemenangan di Stadion City dan Gelora Bung Karno pada laga penentuan di bulan Maret ini. Garuda telah bersiap mengepak sayapnya bukan lagi sekadar tamu, melainkan penantang yang siap mengguncang Australia di kandangnya sendiri. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi.